सर मेरा ख्याल है कौम को जगाने का वक्त आ गया है। इनको मत जगाओ, ये किसी जरूरी काम से सो रहे हैं। Any introduction, so I'll just say, please start. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में कुछ हुकूमतें होती हैं करप्ट होती हैं, कुछ नालायक होती हैं, कुछ इनकॉम्पिटेंट होती हैं। ये जो हुकूमत है इसमें तीनों क्वालिटीज मौजूद हैं, ना। सबसे पहली बात यह है कि ये पहली बार हुकूमत में नहीं आई, ये चौथी बार हुकूमत में आए हैं। पाकिस्तान में कोई इतनी बार हुकूमत में नहीं आया। इन्होंने कब डेटाबेस बनाने की कोशिश की है, कब इन्होंने फोरकास्ट करने की कोशिश की है, सारा झूठ है, ये फ्रेब है। टॉक शोज में आते हैं, झूठ बोलते हैं, चले जाते हैं, उसके बाद अकाउंटेबिलिटी कोई नहीं है। पाकिस्तान की टोटल वीट कंजम्पशन क्या है? 20 मिलियन टन। पाकिस्तान की ग्रोथ कितनी हुई इस बार वीट की? 22 मिलियन टन। कैसे डेफिशिएंसी हो गई है? किसकी करप्शन से, किसकी इनएफिशिएंसी से? स्मगल हुई है तो अवाम ने स्मगल की है, अवाम ईरान लेके गई है, अवाम अफगानिस्तान लेके गई है, अवाम ने इंडिया में यहां से बोरियां भिजवाई हैं। बॉर्डर पुलिसिंग किसका काम है? इनका काम है कि इनका काम है कि मेरा काम है? फोरकास्टिंग की बात करते हैं, 8 महीने पहले पूरे मीडिया ने फोरकास्ट करके दिया था कि चीनी पे ये बहरान होने वाला है। चीनी पे कुछ नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? 78 शुगर मिल्स हैं पाकिस्तान में, 50 जो हैं उन लोगों की हैं जो किसी ना किसी फॉर्म में हुकूमत के अंदर है। बंद करें अपने बंदों को अंदर। इनके मिल ओनर्स हैं, इनके पार्टी के लोग हैं, इनके एमएनएज हैं, इनके सेनेटर्स हैं, इनके कोएलिशन पार्टनर्स हैं। क्यों वो दंदराते फिर रहे हैं? इनको अभी तक समझ नहीं आ रही कि 40 रुपए का मिल रहा है कि 80 रुपए का मिल रहा है। आप जो अभी बात हुई थी, आपने ओपनिंग स्टेटमेंट ने कहा कि वीट की वजह से औरतें मर गई। यहां पे ये नातिका ने एक बात की थी। इस गवर्नमेंट का कोई मिनिस्टर, कोई एमएनए, कोई सेनेटर उन जनाजों पे गया? अगर इनकी जिम्मेदारी नहीं है, किसकी जिम्मेदारी है? इनको तो परवाह भी नहीं है यहाँ पे लोग मरते हैं कि जीते हैं। पिछले 60 साल में आप ये देखें, किसी भी गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर बेस्ड पॉलिसी क्या रही है? 70% आपकी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है। इन 1947 आपका 54% कंट्रीब्यूशन थी एग्रीकल्चर की टू नेशनल जीडीपी। इस साल क्या है? 22%। ये जो ड्रॉपेज है इसका कौन जिम्मेदार है? गवर्नमेंट को हम ब्लेम करते हैं पॉलिसी मेकिंग के ऊपर। हम गवर्नमेंट को छोटी छोटी चीजों पे नहीं करते कि यूटिलिटी स्टोर और फलां स्टोर या बिस्मिल्लाह स्टोर पे क्या है। आपने एग्रीकल्चर पॉलिसी दी क्या है? आप देते हैं बेनजीर इनकम सपोर्ट कि 1000 रुपया तुम ले लो, 1000 रुपया तुम ले लो, यूथ प्रोग्राम तुम 1000 रुपया ले लो। ऊपर हमारे हुक्मरान भी भीखे मांग रहे हैं, अब अवाम को भी भिखारी बना रहे हैं ये लोग। कोई इनकी पॉलिसीज नहीं है। आप ये देखें कि ना कोई फार्मर के लिए पॉलिसी आई है। आपके पास सर्टिफाइड सीड ही नहीं है पूरे मुल्क में। आप पता करें, आपके पूरे मुल्क में सिर्फ 22% सर्टिफाइड सीड है। आपकी ग्रोथ कैसे होगी? अगर आप सिर्फ 54% अपनी ग्रोथ को इम्प्रोवाइज कर लेते हैं, और कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, 250% है इंडिया की जिसकी इन्होंने एग्जांपल दी है। वो 250% उन्होंने पिछले 3 सालों में ग्रो किया है। 54% इंक्रीज करके सिर्फ आपकी एक्सपोर्ट जो है वो $6.2 बिलियन इंक्रीज करती है। दे हैव नो मास्टर प्लान। आप फौजिया आपको ये पूछें, पूरे मुल्क में गंदम लगती कितने इलाके में, इनको नहीं पता होगा। पूरे मुल्क में चीनी कितने इलाके में काश्त होती है, इनको नहीं पता होगा। इनको पूछें तुम नहरी आबियाना कितना लेते हो, इनको नहीं पता होगा। इनको पूछें तुम बारानी आबियाना कितना लेते हो, इनको कुछ नहीं पता। ये सिर्फ अपनी बारियां लगाने आए हुए। Thank you very much to Mubashir Luqman, and in his usual style उन्होंने बहुत सी बंद करें आप अंदर, इनके खिलाफ एक्शन लें, इनको पोस्ट से हटाएं। क्लियर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड ड्यूटी होता है कि वही लोग जो शुगर मिल्स को ओन करते हैं वही ईसीसी की मीटिंग्स में बैठते हैं और कैबिनेट डिसीजंस लेते हैं। बात यह है, मार्केट में जो सप्लाई एंड डिमांड है उसकी बुनियाद पर प्राइसेस का तयन होता है। बात यह है कि इस वक्त इंटरनेशनल प्राइस रोक के बैठे हुए हैं तो इन पे एक्शन लीजिए। होल्ड ऑन। देखिए, आप या तो प्राइसेस रियलिस्टिक हो, यहां पर प्राइसेस रियलिस्टिक नहीं है। मसलन आप मुझे बताइए, जो इंटरनेशनल, हमने तो अपनी तमाम कमोडिटीज को लिंक अप कर दिया विद द इंटरनेशनल कमोडिटीज ना, इंटरनेशनल मार्केट से हमने उसको लिंक अप कर दिया। जब शुगर की इंटरनेशनल प्राइस $625 है पर टन, तो अगर आप इसको पर केजी रुपए में तब्दील करते हैं तो 51 रुपए 85 पैसे बनते हैं। तो आप 40 रुपए में कैसे तवक्को रख सकते हैं कि वो अपने है ना चीनी को बेचेगा? वो इंतजार करेगा कि इनका स्टॉक निकल जाओ, मैं इंटरनेशनल मार्केट में भेज दूं। या तो आप है ना रियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू पे बात करें, लेकिन अगर रियलिटी में और जो आप चाह रहे हैं उसमें फर्क है तो फिर तो यही सब कुछ होगा। बात रही कि इन लोगों को नैब क्यों नहीं किया जाता है, मैं समझती हूँ हुकूमत क्राइसिस में इट्स नॉट अ स्ट्रांग पॉइंट, सॉरी, झूठ बोल रही हैं। 625 रुपए पे इन्होंने लोकल फार्मर से गंदम खरीदी है और 1500 रुपए की बाहर से लेके आए। लोकल फार्मर को क्यों नहीं देते फिर 1500? अब आके सिर्फ पंजाब गवर्नमेंट ने, देखिए इनकी पॉलिसीज क्या है
کہ پنجاب میں یہ ان کی حکومت ان کے کوئلیشن پارٹنرز ہیں, یہ کوئی الگ نہیں ہے ان سے, وہ ایڈورٹائز کر رہے ہیں 2 روپے کی روٹی, باقی صوبوں میں 8 روپے کی روٹی مل رہی ہے. ہر صوبے کو یہ بتا رہے ہیں پنجاب جو ہے کھا گیا, تمہارا روٹی کھا گیا, تمہارا آٹا کھا گیا. واٹ پرائز کنٹرول؟ پرائز کنٹرول میری پھوپھی نے آ کے کرنا ہے کہ انہوں نے کرنا ہے یہاں پہ؟ ڈنڈے کس نے لگائے ہوئے ہیں؟ آپ یہ دیکھیں نہیں, ایک منٹ, پالیسیز کی بات ہو رہی تھی, میں ان کی انیفیشنسی اور ان کی کرپشن کی آپ کو بات بتاؤں کہ پچھلے سال پورے میڈیا نے پاکستان کے, کیونکہ میڈیا کے اوپر بلیم آ رہا ہے نا کہ ہم لوگ خامخواہ میں بولتے رہتے ہیں, پورے میڈیا نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ جی سپٹمبر 30 کو انڈیا نے چناب کا پانی روک لیا ہے. 2 مہینے تک ہم سنتے رہے کہ زرداری صاحب خط لکھیں گے جی منموہن کو. زرداری صاحب کو وہ ڈاکیا نہیں ملا جس نے خط پوسٹ کرنا تھا جا کے زرداری, اور 2 مہینے آپ کا کرٹیکل پانی جو ہے, 2 مہینے آپ کا کرٹیکل پانی جو ہے وہ ختم رہا, آپ کی خریف کی فصل اڑ گئی. اس کے بعد انہوں نے گنے کی فصل کے لیے ریلیز کرا دیا کیونکہ اپنی شوگر ملیں انوالو تھی اور غریب کا خون تھا اس میں. اچھا, آپ کے رول پہ آتے ہیں مبشر صاحب, بیکاز میڈیا جو ہے, میڈیا نے بہت یہ نیگیٹو رول کچھ کہہ رہے ہیں. اسمبلی میں بیٹھے ہوئے, آپ یہ سمجھے ہم اسمبلی میں بیٹھے ہوئے جملے ماریں گے. کچھ لوگ جو ہیں بجائے یہ کہ جیسے انہوں نے کہا کہ دوسرے ملکوں میں ہوتا ہے, اگر کوئی کرائسس ہوتا ہے تو میڈیا پبلک کو انکریج کرتی ہے کہ حکومت کے ساتھ تعاون کرے. آپ نے تو نہیں کیا, آپ نے تو اور لوگوں کو ورغلایا, لوگوں کو مایوس کیا, پینک پھیلائی. What about your role? میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ آپ مجھے, میں I am on record over here and I would like you to take names. اس ملک کے کون سے چینل نے یا کون سے اخبار نے پینک پھیلایا far as food commodities are concerned. بات یہ کہ لوگ فاقوں سے مر رہے ہیں. It's very easy for you and me to sit over here and rationalize کہ دیکھیں پڑھی لکھی والی باتیں کریں. People are dying of hunger. آپ کے حالت یہ ہو گئی آپ کے ملک کی کہ پنجاب کا مطلب کیا ہے, 5 دریا والا. And up you have to take, یہ کہاں ہے بوتل, میں I want you to see it. ہر آدمی پنجاب میں پانی کی بوتل لے کے پیتا ہے. آپ کے پاس فریش واٹر نہیں ہے. 2.5 کروڑ لوگ ہیں جن کے پاس پینے کا پانی نہیں ہے پنجاب میں. آپ نے فصلوں کو کہاں سے دینا؟ یہ ہمیں کہہ رہے ہیں ریشنلائز کریں ہم. People are dying. You want us to be rational? All right, thank you. Well, وزیر اعظم ہاؤس میں آپ کو 3 کورس ڈنر سرو کیا جاتا ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. جو 1 ڈش طے ہوئی ہے پورے ملک میں وہی کی وہی ہوتی ہے. ایک سالن کی ڈش ہوتی ہے, ایک چاول کی ڈش ہوتی ہے اور روٹی ہوتی ہے. اس کے علاوہ چوتھی کوئی چیز نہیں ہوتی. یہ جھوٹ ہے کیونکہ میں پرائم منسٹر کے ساتھ بھی اور پریزیڈنٹ کے ساتھ بھی پرائم منسٹر ہاؤس اور پریزیڈنٹ ہاؤس میں کھانا کھا چکا ہوں. And it was a 7 course meal. That is a lie. میں خود کھا چکا ہوں, میں خود کھا چکا ہوں, اور میں آپ کو یہاں پہ سارے میڈیا کے لوگ لے آؤں گا جو واؤچ کریں گے جو وہاں پہ تھے. کوئی کورسز ڈنر نہیں ہوتے, بالکل نہیں ایسے ہوتا ہے. اور جتنی آسٹیریٹی ہماری حکومت کر رہی ہے, اس سے پہلے کبھی کسی حکومت نے اتنی آسٹیریٹی نہیں دکھائی. 970 بندے آپ کے صرف پرائم منسٹر کے ساتھ چلتے ہیں, 3 گھنٹے کی آپ ٹریفک روک دیتے ہیں. یہ آسٹیریٹی ڈرائیو پہ ہیں, یہ آسٹیریٹی ڈرائیو پہ ہیں. آپ دیکھیں, اپنا کتنا جملے بازیوں سے کام نہیں بنے گا. میرا خیال کا مطلب یہ ہے کہ پچھلے سال ہم نے 50 کروڑ کھایا تھا, اس سال ہم نے صرف 48 کھایا ہے. پورے پاکستان کو ایک بات چلے گی پتا, اور یہ میڈیا کا کام ہے کہ جو انہوں نے کہا نا کہ ہم نشاندہی کر رہے ہیں آج کہ اس وقت پاکستان دنیا کا سب سے زیادہ کینو پروڈیوس کر رہا ہے. کینو جو آپ کھاتے ہیں, سٹرس فروٹ. میں آپ کو چیلنج سے بتا رہا ہوں, حقیقی طور پہ بتا رہا ہوں کہ 3 سال کے بعد پاکستان میں 1 کینو نہیں ہوگا. بیکاز آپ R&D آپ کیا ہے ہی نہیں. آپ لوگ سارا جو ہے سیڈ, آپ لوگ انفیکٹڈ سیڈ آپ نے امپورٹ کیا ہے, اور گورنمنٹ کے جو R&D کے بجٹس ہیں مہرین, وہ 90%, not 10%, 90% جو ہے وہ نان ڈیولپمنٹ فنڈ پہ جا رہا ہے. ان کی سیلریز وغیرہ پہ they need to look into that. Thank you very much indeed. Let's vote now. Okay, well, congratulations to the red team. انہوں نے It was a very strong team, اور ریڈ ٹیم نے یہ ڈیبیٹ جیتی ہے. انہوں نے اپنے ووٹس میں تقریباً 20 سے 25% کا اضافہ کیا ہے. Commiserations to the green team, very well fought. Let's have a round of applause.